آپ دیکھ رہے ہیں نیوز این چینل. آپ سبھی کا استقبال ہے نیوز این چینل پر. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں. دنیا کی کوئی حکومت ہو، اس کے اچھا ہونے یا اچھا نہ ہونے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ حکومت اپنے اقلیتوں کے بارے میں کیا پالیسی رکھتی ہے. اقلیتوں کے بہبود، ان کے تحفظ اور ان کی ترقی کے لیے حکومت اور حکام کا رویہ کیا ہے. اس معاملے میں اگر تلنگانہ کی BRS حکومت کی بات کریں تو روز اول سے ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ اقلیتوں کے ہمدرد ہیں. ان کی حکومت کی جانب سے چلائے جانے والی اقلیتی بہبود کی اسکیمیں منفرد ہیں. وہ انسانی وسائل کی ترقی اور آنے والی نسل کو بااختیار بنانے پر توجہ دیتے ہیں. پچھلی حکومتوں کے برعکس فلاحی سرگرمیاں علامتی اور محض دکھاوے کے لیے نہیں ہیں. BRS حکومت نے ایسے اقدامات کیے جن سے اقلیتوں کو شروع سے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے مواقع فراہم کیے گئے. KCR جب سے آئے الحمدللہ ہر کسی کو جو فیسلٹیز اب تک جو نہیں تھا ہر فیسلٹیز مل رہے. مائنورٹی کے لیے لونز پرووائڈ کرے اور لڑکیوں کی شادیوں کے لیے ہیلپ کر رہے اور شادی مبارک کے لیے دے رہے. اور جو کیا بولتے سے ڈیلیوریز ہوئے تو ایسے کچھ کٹس دے رہے اور ڈبل بیڈ روم کے لیے پرووائڈ کرے اور ایسے اسکالرشپس پرووائڈ کرے. اوورسی کے لیے بھی پرووائڈ کرے. الحمدللہ فیوچر میں رہے تو ہر کسی کو اچھا رہیں گا. اقلیتوں کے بچوں کے لیے BC ویلفیئر کی طرز پر ٹمریز کا قیام اور بیرون ملک یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس کافی اہم اقدام رہا جو اقلیتی طلباء کو مساوی مواقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. حکومت تلنگانہ کے ٹمریز تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کے ساتھ مسابقتی رجحان کو فروغ دیا جا رہا ہے جہاں پر حکومت کی جانب سے مفت قیام، تعام اور اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. حفظان صحت اور تغذیہ بخش غذا کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ اقلیتی طبقات میں تعلیمی شعور بیداری کے ساتھ سماجی انقلاب رونما ہو سکے. ٹمریز کے قیام کا مقصد غریب و مستحق ہونہار طلباء کو اعلیٰ سہولتوں کے ساتھ عصری علوم سے آراستہ کرنا ہے. Telangana Minorities Residential Education Institutional Society is what our beloved Chief Minister Shri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao has intended to provide the best education to the minority students. Minority students need much support and encouragement to reach their highest potential. Keeping this ideology in view, he has initiated the most coveted project of establishing 204 minority residential schools in Telangana in the year of 2016. These schools are English medium schools and spread over 33 districts of Telangana. Through these schools, he has intended to provide the best of education to the students from various minority communities. تشکیل تلنگانہ کے بعد 2016 میں ان اقامتی اسکولوں کا قیام عمل میں لایا گیا اور 7 سالہ تعلیمی دور میں ان اداروں میں علمی، اخلاقی اور مسابقتی سطح پر نمایاں کارنامہ انجام دیا گیا. ٹمریز میں کام کرنے والے زیادہ تر افراد بھی اقلیتی طبقے سے ہیں. اب ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومت کی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے ایماندارانہ کوشش کرے. ہر طالب علم پر خصوصی توجہ کے ساتھ عملی و اخلاقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا کام کیا جا سکتا ہے. حالانکہ یہاں کھیل کود کے لیے بھی طلباء کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. حوصلہ بخش نتائج کے ساتھ مسابقتی امتحانات کی تیاری کو یقینی بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں. ان سب کوششوں کے نتائج آئندہ نسلوں کو ایک اچھی لیڈرشپ فراہم کرنے کی شکل میں سامنے آئیں گے. Temries are free education, boarding, balanced diet, free textbooks and notebooks, cosmetic kits for students, purified water drinking water, well-ventilated spacious classrooms and dormitories, and sports and physical health benefits too. Separate campuses are provided for boys and girls. 24/7 fully secured environment for girls under CCTV surveillance. We have 10 Center of Excellence campuses which offers us free IIT, NEET, CLAT, SET, LawSET, MLT, NDA and as well as NCC to the students. We have the best teachers who are passionate, qualified, caring. We have the best infrastructure and state-of-art facilities. We have the best curriculum, intellectual and spiritual and also
physical growth. बैरूनी ममालिक को यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2014 के बाद तालीमी इमदाद को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया और अब तक इस स्कीम के तहत अक़लियती तबके के 2173 उम्मीदवारों ने इस्तिफादा हासिल किया। स्कीम के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की तालीम हासिल करने के लिए तालीमी मदद फराहम की जा रही है। बैरून ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर के अलावा जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के नामों का इजाफा हुआ है। बीआरएस हुकूमत ने सुधीर कमीशन की ज्यादातर सिफारिशात को नाफिज करने की कोशिश की है। अक़लियती इलाकों में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए स्लम बस्तियों की तरक्की के इक़दाम किए गए। तमाम बरादरियों खास तौर पर गरीब अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाने के काम किए गए। बीआरएस हुकूमत ने होने वाली माओं को ज़रूरी सहूलियात, खुराक और तिब्बी देखभाल देकर उन बच्चों का भी ख्याल रखा है जिन्होंने अभी इस दुनिया में कदम नहीं रखा। तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए भी हुकूमत की तारीफ होती रही है। नौजवानों को खानगी और सरकारी दोनों शोबों में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बस्तियों के आसपास पार्कों का क़याम और खेल के मैदानों की तरक्की, कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए दीवारों की तामीर और बुनियादी सहूलतों के मामले में भी हुकूमत ने जो काम किए हैं उनकी सताइश कौमी सतह पर भी हुई है। कहा जा सकता है कि बीआरएस हुकूमत माँ के पेट से लेकर खबर तक तमाम लोगों की देखभाल के लिए अपने वादे पर अमल पैरा है। इन सब बातों से हटकर पूरे मुल्क में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इमेज अक़लियती हमदर्द और मजहबी रवादारी के पासदार लीडर के तौर पर उभरी है। सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की दोबारा तामीर एक तारीखी वाक़या है। यहाँ एक चर्च की तामीर करके उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो अक़लियत दोस्त है। इस वाक़े की वजह से उन्हें बीजेपी की तनकीदों का सामना करना पड़ा, लेकिन पलटवार करने में वो कभी पीछे नहीं रहे। केसीआर खुसूसन जब वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, हम किसानों, पसमानदा बरादरियों, अक़लियतों और दलितों की एक टीम है। चंद्रशेखर राव बीजेपी की मुखालिफ अक़लियत खुसूसन मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की खुलकर मुखालिफत करते हैं। वो इस बात का आदा करते रहते हैं कि उनकी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए पाबंद अहद है। यहाँ तक कि उन्होंने अक़लियती बहबूद के महकमे को हिदायत दी है कि वो माली आनत की स्कीम में तोसी करे। पसमानदा तबक़ात में पसमानदा ईसाइयों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाने का पूरे मुल्क में उन्होंने वादा किया है। बीआरएस लीडर व रियासती वजीर केटी रामाराव ने भी ऐलान किया था कि बीसी की फलाही स्कीमों को गरीब मुस्लिम खानदानों तक तोसी दी जाएगी। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक तजवीज़ को उसूली तौर पर कबूल किया, जिसके नतायज आज हमारे सामने हैं। हुकूमत के फैसले के मुताबिक रियासती हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों को मुकम्मल सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करना अक़लियतों की माशी खुद इन्हिसारी की तरफ मुल्क के लिए एक और तारीखी संग मील है। बीआरएस हुकूमत ज़ात पात और मजहब से ख़ते नज़र गुर्बत के खात्मे के विजन के साथ काम कर रही है। तालीम और रोज़गार समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत सी स्कीमों को नाफिज करके अक़लियतों की गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा था कि रियासत में मुख्तलिफ सकाफ़तों और मजहबी रिवायात की यकसां हिमायत करते हुए गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ का अमल जारी रहेगा।